लास्ट ईयर अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास हुई और उस दिन से मैंने कई वीडियोस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बनाए और ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। 26वीं आईनी तरमीम के जो पिटिशंस थे वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच है जो कि खुद 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनी हुई है वो उस आईनी पिटिशंस को सुनने जा रही थी, बल्कि उन्होंने खामखा डिले किया और अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम के केसेस कौन सुनेगा, कौन से बेंच सुनेंगे कि साल मुकम्मल हो गया और 27वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। आज के इस वीडियो में 27वीं आईनी तरमीम जो कि सेनेट में पेश हो चुकी है, पार्लियामेंट से पास होने जा रही है, तो इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम के पास होने से सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि एक नई अदालत बनेगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और वो बड़ी अदालत होगी सुप्रीम कोर्ट से भी, और उसके जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी मानने की पाबंद होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ डाली जा रही थी कि आर्टिकल 200 में अमेंडमेंट लाई जा रही थी, लेकिन नहीं कर सके थे आर्टिकल 200 में, 27वीं आईनी तरमीम के थ्रू ये अमेंडमेंट ला रहे हैं कि आज मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कोई जजेस ट्रांसफ़र होने हैं तो कंसेंट लाजमी है, लेकिन कंसेंट को ख़त्म किया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट का जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा हो तो उसकी कंसेंट भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शंस हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गई या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो गई, बाकी जुरिस्डिक्शंस हो गए, वो भी ख़त्म करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिए जा रहे हैं। चलें ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि 27वीं आईनी तरमीम जो पास होने जा रही है इसमें बेसिकली कौन से अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नई अदालत बनाई जा रही है और वो अदालत है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत, और वफाकी आईनी अदालत बनाई जा रही है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा रही है और ये वफाकी आईनी अदालत की जो प्रिंसिपल सीट होगी वो इस्लामाबाद में होगी। अब क्या वो वफाकी जो शरई अदालत है उसकी बिल्डिंग में होगी या इस्लामाबाद की जो नई बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें ये कोर्ट बैठेगी, ये कहाँ बैठेगी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में ही होगी। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चीफ जस्टिस होगा और चीफ जस्टिस के साथ बाकी जजेस होंगे, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ जजेस होंगे फ्रॉम ईच प्रोविंस। अब सवाल यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस कौन से हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन उनकी क्या होगी। वो या तो सुप्रीम कोर्ट के करंटली जज हों या जज रह चुके हों, या फिर हाई कोर्ट के 7 साल तक जो जज रह चुके हों, या फिर एटलीस्ट 20 साल तक कोई वकील रहा हो तो उस वकील को भी डायरेक्टली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज या टेन्योर की हम बात करें तो वो 68 ईयर्स डाली गई है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज जो है वो 68 तक होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो है 65 ईयर्स, और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो 62 ईयर्स तक वो जज रह सकते हैं। अभी खबरें चल रही हैं कि जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं कुछ ही दिनों में, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाएंगे क्योंकि 65 पे ये यहाँ से रिटायर होंगे तो 68 तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये रह सकेंगे। ये भी इम्कान है कि इनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज बनाया जाए। इसके अलावा ये भी खबरें चल रही हैं कि जस्टिस के आगा जो कि 9th नंबर पे थे पिछले साल, बल्कि या तो जनवरी में, जब उनको हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाया गया सिंध हाई कोर्ट में, अब वो 4th नंबर पर हैं या 5th नंबर पर हैं सीनियरिटी में, और उनको भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज लगाया जाने का इम्कान है क्योंकि वो भी सिंध हाई कोर्ट से रिटायर होने वाले हैं। देखें, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि जजेस कौन से होंगे, कौन जज बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्ट के पास इख्तियारात क्या होंगे, कौन से ये केसेस सुन सकते हैं। जो 184(3) के मामलात या 184 का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का था सुप्रीम कोर्ट के पास, अब वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास आ गया है।
اب اگر پبلک امپورٹنس کا میٹر ہو ریلیٹنگ ٹو دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس تو وہ ڈائریکٹ پٹیشن سپریم کورٹ کے بجائے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آئے گی، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا ڈیسیشن کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر پروونشل گورنمنٹس کے بیچ یا پروونشل گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کلیش ہے، ڈسپیوٹ ہے، وہ جورسڈکشن ہوتا تھا سپریم کورٹ کا، تو وہ بھی ان سے لے کے اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں اپیلنٹ جورسڈکشن کی، تو جو اپیلز آ رہے ہیں ہائی کورٹ سے جو کہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں، کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے معاملات ہیں، تو وہ بھی سپریم کورٹ نہیں سنے گی بلکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور جورسڈکشن جو کہ سپریم کورٹ سے لی جا رہی ہے، دیٹ از ایڈوائزری جورسڈکشن۔ ایڈوائزری جورسڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت سے یہ ایڈوائز دی جاتی ہے، پریزیڈنٹ بیسیکلی ایڈوائز لیتے ہیں کوئی کسی بھی آئینی یا قانونی سوال کے اوپر، وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کرتے ہیں تھرو دا ریفرنس کہ اس سچویشن کا، اس قانونی سوال کا آپ جواب دیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے ریفرنس فائل کر کے یہ جواب طلب کیا تھا، سپریم کورٹ سے ایڈوائز طلب کی تھی کہ سپریم کورٹ ایڈوائز کریں کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کیا ہے۔ اب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ایک اور بھی اختیار ہے، دیٹ از ریویو جورسڈکشن۔ وہ اپنے ججمنٹس یا آرڈرز کی ریویو کر سکتے ہیں۔ اب 27ویں ترمیم جیسے کہ پاس ہونے جا رہی ہے، اور یہ 100% امکان ہے کہ یہ پاس ہو ہی جائے گی، تو سپریم کورٹ آئینی معاملات سے محروم ہو جائے گی۔ اور سپریم کورٹ کی اگر بات کریں تو سپریم کورٹ کے پاس جو جورسڈکشنز تھے، اوریجنل جورسڈکشن، وہ ان سے چھینی جا رہی ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن ان سے چھینی جا رہی ہے، اپیلنٹ جورسڈکشن جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں وہ بھی چھینے جا رہے ہیں۔ اب صرف اور صرف وہ اپیل، کرمنل کیسز، سول کیسز، سروس کیسز جس میں کانسٹیٹیوشنل کوئی معاملہ نہ ہو وہ سنیں گے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے 189، جو کہ یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سبھی عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کے جو پریسیڈنٹ ہیں، پرانے فیصلے ہیں، وہ بائنڈنگ ہیں سب کے اوپر، سبھی کورٹ کے اوپر۔ اس میں بھی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ نہیں ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جو بھی پرانے فیصلے ہیں، پریکٹیکلی اور لیگلی جو آئین امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، اس کے تھرو یہ اب جو پرانے فیصلے ہیں، الجاگ ٹرسٹ کا کیس، جو بھی کیسز ہیں سپریم کورٹ کے پرانے پریسیڈنٹس ہیں، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوں گے، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو نئے ججز ہوں گے، فرسٹ ججز ہوں گے، وہ حکومت اپوائنٹ کرے گی، اور حکومت ہی ان سے فیصلے لیے جا رہی ہوگی، اور وہ پابند بھی نہیں ہوں گے سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں سے۔ دیکھیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بات کریں تو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ وہ 2010 میں بنا تھا، اور 2010 کے بعد 19 امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی، 18 امینڈمنٹ 19 امینڈمنٹ کے تھرو یہ بنا تھا، اور 26 امینڈمنٹ میں چینجنگز کی گئیں اس میں۔ اور اب 27ویں امینڈمنٹ میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کو بھی ممبر بنایا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا۔ ٹینیور کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، لیکن ذرا اگر ڈیٹیل میں بات کریں تو ٹینیور کو کیا ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کا، 68 تک وہ جج رہیں گے، یا پھر پہلے وہ ریزائن کریں یا دے، تو جو بھی معاملات ہیں، لیکن ایج ریٹائرمنٹ ایج 68 ہے۔ لیکن اگر چیف جسٹس کی بات کریں جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ 3 سال تک چیف جسٹس ہوگا، یا پھر 68 ایئرز ایج تک چیف جسٹس ہوگا۔ مطلب کہ اگر 64 میں وہ چیف جسٹس ہوا ہے تو 68 سے پہلے ریٹائر ہو جائے گا، لیکن اگر 66 کے اوپر وہ چیف جسٹس بنائے تو 68 کے اوپر ریٹائر ہو جائے گا۔ ایک اور آئینی ادارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اسٹرکچر کو بھی چینج کیا جا رہا ہے، اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس اور جج کو ممبر بنایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی بات کریں تو ہائی کورٹ میں اب یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کنسنٹ کی نیڈ نہیں ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے، بلکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی اب تک یہ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی جج کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس جج کی کنسنٹ لازمی ہے۔ اگر
जस्टिस बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी और जगह ट्रांसफ़र करना है तो जस्टिस बाबर सत्तार की कंसेंट की नहीं थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को इस्लामाबाद से सिंध लाना है या बलूचिस्तान भेजना है तो उनकी कंसेंट नीड है। तभी आपने देखा कि हुकूमत उनसे नाराज़ थी, उनको हटा नहीं सक रही थी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि 203 सूबों से जज ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा दिए और कोर्ट पैकिंग की, क्योंकि इनको तो निकाल नहीं सकते थे। तो 27वीं तरमीम में ये करने जा रहे हैं कि कंसेंट की भी नीड नहीं है। अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को इस्लामाबाद से निकालना है तो अब बगैर उनकी कंसेंट के उनको इस्लामाबाद से कहीं और भेजा जा सकता है। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ये बेसिकली मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ? मसला तब से स्टार्ट हुआ जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, इंटरफेरेंस की जाती है वगैरह वगैरह। पर रिजर्व सीट्स का जो मामला था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला लिखा था, वो मेजॉरिटी के ऊपर थे। तो उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आई, उनको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिन्होंने लेटर लिखा था उनको चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया गया। और अब तो ये भी किया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं इनको घर भेजने या कोई साइडलाइन करने का एक और ऑप्शन भी, एक और दरवाज़ा भी खोला जा रहा है। देखें, एक चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए जो भी इक़्तिदार में है कि आज आप इक़्तिदार में हैं, कल आप इक़्तिदार में नहीं होंगे। और ये जो जजेस कंप्रोमाइज्ड आप ला रहे हैं, यही आपके खिलाफ फिर जब आप अपोजिशन में होंगे ये फैसले दे रहे होंगे, आपके खिलाफ ही फैसले दे रहे होंगे। आपको याद होगा 2020 में जस्टिस बाबर सत्तार को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा रहा था, अब उस वक्त जिनकी गवर्नमेंट थी 2020 में वो अपोज कर रहे थे इनकी अपॉइंटमेंट को, लेकिन जब वो अपोजिशन में गए, वो इक़्तिदार में जब थे तो उन्होंने अपोज किया जस्टिस बाबर सत्तार को। तो जब वो अपोजिशन में गए तो यही बाबर सत्तार साहब उनको रिलीफ देते रहे। और आज जो इक़्तिदार में हैं उनको भी ये याद रखना चाहिए कि न्यूट्रल जजेस को अगर हम अपॉइंट करेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी हमारे पास, तो कल अगर आप भी अपोजिशन में होंगे तो आप भी इंसाफ की तवक्को कर सकेंगे। अदरवाइज यही जजेस आपके खिलाफ भी फैसले दे रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।